बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। नाज़रीन, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का मुक़द्दस महीना माह रमज़ान अपनी तमाम तर नूरानियत और रूहानी फ़िज़ाओं के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। ये वो बाबरकत महीना है जिसके हर लम्हे में रहमत है, हर सांस में मग़फ़िरत है और हर सांस में बरकत है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, शुक्र, हमदर्दी और तक़वा का दर्स देता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने नफ्स पर काबू पाएँ, अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें और अपने रब से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं। कुरान मजीद भी इसी महीने में नाजिल हुआ। हिदायत का सरचश्मा, रोशनी का मीनार और कामयाबी की मुकम्मल रहनुमाई। रमज़ान हमें कुरान से जुड़ने, इबादत में इजाफ़ा करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने का मौका फराहम करता है। नाज़रीन, इसी रूहानी माहौल को आप तक पहुँचाने के लिए हम लेकर आए हैं एक खूबसूरत और बाबरकत रमज़ान ट्रांसमिशन, जहाँ होगा ईमान अफरोज़ कलाम, दिलों को गरमा देने वाली नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबक आमोज़ किस्से अंबिया, हुसूसी दुआएं। और इस सब में सबसे पहले हम बढ़ेंगे आज की ख़ास बात की तरफ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रमज़ान ट्रांसमिशन के खुसूसी सेगमेंट आज की ख़ास बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान सजाद। नाज़रीन, आज की ख़ास बात का मौजू है छोटी नेकियों की बड़ी कदर। यानी हम जब कोई छोटी नेकी करते हैं तो हम समझते हैं कि शायद इस नेकी का कोई फ़ायदा इतना बड़ा हो या ना हो, लेकिन हकीकत में छोटी नेकियों की बड़ी कदर बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक हमें एक बहुत ही खूबसूरत सबक देता है, और वो ये है कि नेकी छोटी नहीं होती, नीयत बड़ी होती है। अक्सर हम ये समझते हैं कि सिर्फ बड़ी इबादत ही अहम हैं, जैसे लंबी नमाज़ें, बड़ा सदका, बड़ी कुर्बानी, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के यहाँ कभी कभी एक छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी बन जाती है। सोचिए, किसी को मुस्कुरा कर देख लेना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ को हटा देना, किसी दुखी दिल को तसल्ली दे देना, ये सब बज़ाहिर छोटे काम हैं, मगर अल्लाह के नज़दीक इनकी बहुत बड़ी कदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक दिया कि नेकी को कभी हकीर ना समझो, यहाँ तक कि अगर किसी को खुश दिली से मिलना भी हो तो वो भी नेकी है। रमज़ान का महीना हमें यही तरबियत देता है कि हम सिर्फ बड़ी इबादत ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी नेकियों को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कभी इफ्तार के वक्त किसी को एक खजूर दे देना, किसी मज़दूर को पानी पिला देना, घर वालों के साथ नरमी से बात करना, किसी की गलती को माफ़ कर देना, ये सब वो नेकी हैं जो हमारे नामे माल को रोशन कर सकती हैं। तो नाज़रीन, असल बात ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के अमल के साइज़ को नहीं, बल्कि उसके दिल की कैफियत और नेकी को और नीयत को देखता है। हो सकता है कि एक छोटी सी नेकी इखलास के साथ की जाए और वह अल्लाह के यहाँ इतनी पसंद आ जाए कि बंदे की ज़िंदगी बदल जाए। तो आइए इस रमज़ान हम ये करें कि हम किसी को भी किसी नेकी को छोटा नहीं समझेंगे, क्योंकि शायद वही छोटी नेकी हमारे लिए अल्लाह की रज़ा और जन्नत का रास्ता बन जाए। तो नाज़रीन, आज का हमारा खुसूसी बात का यही पैगाम था कि छोटी नेकी को भी कभी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इसकी कदर बहुत बड़ी होती है। मिलते हैं एक नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन कराम, रमज़ान की इस बाबरकत और नूरानी महफ़िल में अब वो घड़ी आ पहुँची है जिसका हर आशिक रसूल को बेसब्री से इंतज़ार होता है। वो लम्हा जब दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, आंखें अक़ीदत से झुक जाती हैं और लब दुरूद व सलाम से महक उठते हैं, क्योंकि अब पेश की जा रही है सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत के फूल निछावर करने वाली एक खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा,
बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा, आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, मैं इतना मानूस हुआ का तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको दूर कदमों से किया तो मर जाऊंगा। और आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, आदते नात बहाना है। नाज़रीन, किस्सा अंबिया के सिलसिले में आज हम जिक्र करेंगे अल्लाह के एक जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ताला ने बचपन ही में इल्म व हिकमत अता फरमाई। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तक़वा, इबादत और हक़ गोई की एक रोशन मिसाल थे। आपने लोगों को अल्लाह की इताअत और नेकी की तरफ बुलाया और अपनी पूरी ज़िंदगी दीन की हक़ की तबलीग में गुजारी। आइए सुनते हैं हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूँ मुनीबा अख्तर। आज हम सेगमेंट किस्सा अंबिया में बात करेंगे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वो एक नबी और रसूल थे जिन्होंने अपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और इन्हें तौहीद की दावत दी। वो बहुत नेक और परहेजगार शख्स थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। इस जमाने में बादशाह वहरदो एक जालिम और बेरहम शख्स था। वो औरतों पर जुल्म करता था और इन्हें अपनी हवस का निशाना बनाता था। एक दिन वो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इसकी ख्वाहिश पर राजी ना हुई। इस पर बादशाह ने इन्हें कैद कर दिया और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया। बादशाह ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में कैद करके दरिया में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत की और इन्हें दरिया से बचा लिया और वो एक जजीरे पर जाकर आबाद हो गए और वहां लोगों को अल्लाह की इबादत सिखाते रहे। बादशाह हिरदो ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। इसने अपने जासूसों को हर जगह भेजा ताकि वो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को ढूंढ सकें। आखिरकार उस जासूस को हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के बारे में पता चल गया और उन्होंने बादशाह को इसकी इतला दी। बादशाह हिरदो ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म दिया। इसने अपने सिपाहियों को हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के पास भेजा और इन्हें कत्ल कर दिया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत एक बहुत बड़ा नुकसान था। वो एक नेक और परहेजगार शख्स थे और इनकी शहादत ने लोगों को बहुत दिल दुखाया था। नाज़रीन इकराम, अब वो बाबरकत और रुख परवर लम्हा करीब आ चुका है जिसका हर रोज़ेदार सारा दिन इंतज़ार करता है। जी हाँ, वक्त हुआ चला है रोज़ा कुशाई का
وہ ساتھ جب دعا رد نہیں کی جاتی، جب ہاتھ اٹھتے ہیں اور رحمتیں برستی ہیں۔ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے اور افطار ہمیں شکر سکھاتا ہے۔ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب پہلا گھونٹ پانی کا حلق سے اترتا ہے تو دل بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں جلدی کرنے کو پسند فرماتے تھے اور کھجور یا پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ یہ سنت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اب روزہ کشائی کی طرف بڑھیں گے۔ بچوں کی روزہ کشائی لودرا سے شہزاد مغل کر رہے ہیں، ان کی خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم بچوں کے حوالے سے ایک سیگمنٹ کر رہے ہیں کہ جن بچوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کی روزہ کشائی کے حوالے سے ایک پروگرام کر رہے ہیں، تو آپ کے بچوں نے انشاءاللہ روزہ رکھا ہوگا۔ جی بالکل رکھا ہے۔ تو جی میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ اور بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سید ابراہیم بخاری۔ ماشاءاللہ، آپ نے روزہ رکھا ہوگا؟ ہاں جی۔ اچھا، تو کس طرح فیل کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر کے روزہ رکھا اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ہم عمر بچے بھی روزہ رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام سید شاہن احمد بخاری۔ آپ نے روزہ رکھا ہوگا؟ یس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کیا فیل کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کر کے میں نے روزہ رکھا، مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے ہم عمر بچے بھی روزہ رکھیں۔ جی آپ نے روزہ رکھا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی تو میرے ساتھ ان بچوں کے والد صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گا۔ جی آپ کے بچوں نے ماشاءاللہ روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ کس طرح محسوس کر رہے ہیں، کیا کس طرح ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ پلیز؟ جی بالکل، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جیسا کہ یہ جو روزہ ہے یہ فرض عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور یہ واحد عبادت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بچے جو ہے نا ہمیشہ بڑوں کو دیکھ کے ہی سیکھتے ہیں، تو اگر بڑے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تو بچے بھی انہی کے نقش قدم پر وہ عمل کریں گے۔ تو الحمدللہ میرے بچے بھی یعنی کہ ہمیں دیکھ کر یعنی کہ عبادت بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا یعنی کہ لگ رہا ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، نعمتوں کا مہینہ ہے۔ جی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور نعمتوں کا مہینہ ہے۔ آپ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی اس طرح کی رہنمائی کریں کہ وہ ابھی سے روزہ رکھنا شروع کریں، تاکہ بڑے ہو کر انہیں جو ہمارے کو اپنا دینی فریضے ہیں انہیں انجام دینے کے لیے دشواری بھی نہ، اور انہیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ دینی فریضے کیا ہیں۔ جی جی تو ناظرین، یہ تھی معصوم بچوں کی روزہ کشائی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے آج کا سوال، اور آج کا سوال آپ سے ہمیشہ کی طرح کریں گے عدنان سجاد۔ سیگمنٹ آج کی خاص بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سوال کچھ مختلف بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، مختلف خطوں میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، عالمی طاقتوں کے درمیان تناؤ بھی نظر آ رہا ہے، اور کئی ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر حالات قابو میں نہ رہے تو دنیا کسی بڑے عالمی تصادم کی طرف جا سکتی ہے۔ ایسے میں آج کا سوال یہ ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری معیشت، ہماری سلامتی اور ہماری سماجی صورتحال اس کے اثرات کو برداشت کر سکے گی؟ اور ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں کن چیزوں پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ہر مشکل صورتحال کے لیے تیار رہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا پاکستان ایسے عالمی بحران کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا ہمیں ابھی بھی اپنی ترجیحات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آج کا سوال صرف ایک بحث نہیں بلکہ ہمارے مستقبل سے جڑا ہوا ایک اہم موضوع ہے۔ شکریہ۔ ناظرین، رمضان المبارک کی اس بابرکت محفل میں
ہمارے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ آج ہم نے مل کر عبادت، محبت، قربانی اور ایمان کی روشنی میں کچھ لمحے گزارے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی، قصہ انبیاء سے سبق حاصل کیا، روزہ کشائی کی برکتیں حاصل کی۔ یہ پروگرام صرف ایک نشریات نہیں بلکہ ایک روحانی سفر تھا، دلوں کو منور کرنے، ایمان کو تازہ کرنے اور زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کا سفر۔ رمضان کی برکتیں جاری رہے، آپ کے روزے اور عبادات قبول ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو صبر، شکر اور اخلاص کے ساتھ اس مقدس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں، تب تک مجھے منیبہ اختر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔